नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? हूँ टीलाड़ा अश्विन एक बार फरीथी आप बधानुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आपणे धोरण 9 विज्ञान प्रकरण 15 पाक उत्पादन सुधारणा एनी अंदर भाग 1 नी अंदर आपणे जोयुं के आपणे केटला प्रकारना खोराक एटले के पोषक तत्वोनी जरूर होय छे। सामान्य रीते 5 मुख्य पोषक तत्वों आपणा शरीर माटे जरूरी छे, जेमां प्रोटीन, चरबी, विटामिन, खनिज क्षार अने कार्बोदित। आ बधा आपणे क्यांथी मेळवीए छीए? तो सामान्य रीते का वनस्पतिमांथी अने का प्राणीओमांथी। बराबर। तो वनस्पतिमांथी आपणे कई रीते खोराकना उत्पादनने सुधारी शकीए एना माटे पहेलो मुद्दो जोयो आपणे पाकनी जातिओमां सुधारणा करवी। हवे आपणे जोवानुं छे पाक उत्पादनमां सुधारणा करवी, एटले के पाकनुं जे उत्पादन थाय छे एमां आपणे कई रीते सुधारो करी शकीए छीए। तो पाकनी जातिमां सुधारणा एटले बीजनी पसंदगी करवी अने बीजनी गुणवत्तामां सुधारो करवो, ए बधी पाकनी जातिमां सुधारणा करवी। हवे उत्पादनमां प्रबंधन एटले के उत्पादनमां व्यवस्थापन एटले के पाक वाव्या पछी क्या प्रकारनी सावचेती राखवी, कई रीते एने आपणे रोगोथी रक्षण आपवुं। तो शुं कहे छे? अन्य खेती प्रधान देशनी तुलनामां भारत पण खेती नाना नाना खेतरोथी मोटा खेतरो सुधी थाय छे। एटला ज माटे विविध खेडूतो पासे भूमि, धन, सूचनाओ अने तकनीकनी प्राप्यता ओછી अथवा तो वधारे होय छे। तो मित्रों, जे व्यक्ति पासे खेती वधारे छे एनी पासे पूरता साधन होय छे, अने जे लोको पासे खेती नथी एटले के ओછી खेती छे ते लोको पासे पूरता साधनों होता नथी। पूरतुं धन, पूरती सूचनाओ एना पासे ओછી होय छे। टूंकमां धन अथवा तो आर्थिक परिस्थितिओ खेडूतोने विविध खेती प्रणालीओ अने खेतीनी तकनीकोने अपनाववामां अगत्यनी भूमिका भजवे छे। योगदान, वधु रोकाण अने पाक उत्पादनमां सहसंबंध छे। एटले के जेटली टेक्निकनो उपयोग वधारे थशे, जेटलुं रोकाण वधारे करशो एटलो पाक उत्पादनमां फायदो थाय छे। आ रीते खेडूतनी रोकाण करवानी क्षमता पाकना तंत्र अने उत्पादन प्रणालीनुं निर्धारण करे छे। एटले जे खेडूत जेटला प्रमाणमां वधु धननो उपयोग पाक उत्पादनमां करशे एटलो ज एने सामे उत्पादन सारुं मळशे। एटला माटे उत्पादन प्रणालीओ पण विविध स्तरनी होई शके छे। तो एमां पहेलुं रोकाण वगर उत्पादन, ओछुं रोकाण उत्पादन अने वधु रोकाण उत्पादन आ प्रणाली आमां समायेल छे। एटले के रोकाण वगरनुं उत्पादन तो ओछुं रोकाण थशे पण उत्पादन ओछुं आवशे, वधु रोकाण तो वधारे प्रमाणमां उत्पादन आवशे। तो एमां पण पहेली प्रणाली पोषक तत्व प्रबंधन। जेवी रीते आपणे विकास, वृद्धि अने तंदुरस्त रहेवा माटे खोराकनी आवश्यकता होय छे, तेवी ज रीते वनस्पतिओने पण वृद्धि माटे पोषक तत्वनी आवश्यकता होय छे। वनस्पतिओने पोषक पदार्थो हवामांथी, पाणीमांथी अने जमीनमांथी प्राप्त थाय छे। वनस्पतिओ माटे केटलाक पोषक तत्वो आवश्यक छे अने ते हवामांथी कार्बन अने ऑक्सिजन अने पाणीमांथी हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन तेमज बाकीना 13 पोषक तत्वो भूमिमांथी प्राप्त करे छे। तो आना उपरथी आपणे कही शकीए के वनस्पतिने कुल 16 पोषक तत्वोनी जरूरियात होय छे। 13 पोषक तत्वो जमीनमांथी मेळवे छे, 2 पोषक तत्वो हवामांथी कार्बन अने ऑक्सिजन अने बाकीनुं जे पोषक तत्व छे पाणीमांथी, एमां पण हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन। तो जो ऑक्सिजन 2 मां आव्युं, हवामांथी नहीं मेळवे अने पाणीमांथी नहीं मेळवे, एटले 3 ई कार्बन, ऑक्सिजन ने हाइड्रोजन, 3 ई अने 13 जमीनमांथी, एटले टोटल 16 पोषक तत्वो वनस्पतिने वृद्धि विकास माटे जरूरी छे। ते पैकीना केटलाक छे वधु मात्रामां जोईए छे अने एटला माटे तेओने बृहद पोषक तत्वो अथवा तो गुरु पोषक तत्वो कहे छे। बराबर। 13 मांथी घणा वधु मात्रामां जोता होय तो एने गुरु पोषक तत्वो कहेवाय अने बाकीना पोषक तत्वोनी जरूरियात ओछा प्रमाणमां होय छे, आथी तेओने लघु पोषक तत्वो अथवा तो
सूक्ष्म पोषक तत्वों कहे छे। कोष्टक 15.1 में आ 13 प्रकारना पोषक तत्वों आपेला छे, एटले के 16 आपेला छे। अहीं तमे जोई शको छो कि हवामांथी कार्बन ने ऑक्सिजन मेळवे छे, जमीन एटले पाणीमांथी हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन मेळवे छे, अने भूमि एटले जमीनमांथी बृहद एटले गुरु पोषक तत्वों में सौथी वधु जोता एवा पोषक तत्वों छे तो कि नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नेशियम अने सल्फर। तो 13 मांथी 6 पोषक तत्वों छे ए गुरु पोषक तत्वों छे। तो बाकी केटला वध्या? 7। तो बाकीना 7 पोषक तत्वों लघु पोषक तत्वों छे, जेमां झिंक, कॉपर, मोल्बिडेनम, क्लोरीन, आयर्न, मैंगनीज अने बोरोन। तो मित्रों आ दरेक पोषक तत्वों तमारे याद राखवानी जरूर नथी। हवे शुं थाय? जो आ पोषक तत्वोनी उणपने कारणे वनस्पतिओनी देहधार्मिक क्रियाओ सहित एटले के प्रजनन, वृद्धि अने रोगनी प्रवृत्ति प्रत्ये असर पड़े छे। एटले के जो आ पोषक तत्वोमां एकादा पोषक तत्वनी खामी हशे तो प्रजनन, वृद्धि अथवा तो उत्पादन में घटाडो नोंधाय छे अने वधारे उत्पादन प्राप्ति करवा माटे भूमि में, जमीन में छाणियुं खातर अने खातरना स्वरूप में आ पोषक तत्वों भेळववा आवश्यक छे। एटले के जो आ पोषक तत्वों जमीन पासे न होय, एटले के तमे आगळनुं वावेतर कर्युं हशे पाक उत्पादन में, तो मोटा भागना पोषक तत्वों छे ए वनस्पति में जमीन में द्वारा चूसाई गया हशे। एटले एमने फरीथी जमीन में भेळववा माटे आपणे छाणिया खातरनो उपयोग करीए छीए। प्रश्नो पेलुं, बृहद के गुरु पोषक तत्व एटले शुं अने तेमने गुरु पोषक तत्वों केम कहे छे? तो गुरु पोषक तत्व एटले शुं के जे पोषक तत्वोनी वनस्पतिने वधु जरूर होय तेने गुरु पोषक तत्व कहे छे, अने वनस्पति जमीनमांथी ते वधारे मात्रामां शोषण करे छे, आथी तेने गुरु पोषक तत्वों कहे छे। वनस्पतिओ तेओनुं पोषण केवी रीते प्राप्त करे छे? तो कि वनस्पति तेओनुं पोषण हवा, पाणी अने जमीनमांथी प्राप्त करे छे। हवे आपणे वात करी के छाणियुं खातर छे जमीनमां उमेरवाथी आ पोषक तत्वों जमीनमां पाछा आवे छे। तो आ छाणियुं खातर केवी रीते उमेरी शकाय? तो अहीं आपे छे सेंद्रिय खातर। बराबर, सेंद्रिय खातर में कार्बनिक पदार्थों मात्रा वधारे होय छे अने ते जमीनने अल्प प्रमाण में पोषक तत्वों आपी शके छे। सेंद्रिय खातर ने प्राणीओना मळ अने वनस्पतिना कचराना अवघटन अथवा तो विघटनथी तैयार करवामां आवे छे। तो आ रीते सेंद्रिय खातर बने छे। प्राणीओना मळ, मूत्र अने वनस्पतिना कचराने खाडामां एकठो करी तेने उपर माटी नाखी देवामां आवे छे अने पछी माटीने भीनी एटले भेजवाળી राखी अने तेनुं कोहवाट करवामां आवे छे अने 5-6 महीना पछी आ वनस्पतिनुं संपूर्ण कोहवाट थई गया पछी जे खातर मळे तेने सेंद्रिय खातर कहे छे। तो शुं कहे छे? सेंद्रिय खातर जमीन ने पोषक तत्वों अने कार्बनिक पदार्थों थी परिपूर्ण करे छे। एटले फरीथी जमीन में सेंद्रिय पदार्थों अने कार्बनिक पदार्थों उमेरे छे अने भूमिनी फळद्रुपता में वधारो थाय छे। सेंद्रिय खातर में रहेला कार्बनिक पदार्थों भूमिना बंधारण में सुधारो करवामां मददरूप थाय छे। तो बीजो सेंद्रिय खातरनो फायदो शुं? तो कि जमीनना बंधारण में सुधारो करे छे। मित्रों 7मा અને 8मानी अंदर आपणे आवतुं के जमीनना मुख्य 3 प्रकार होय छे। रेताळ जमीन, बराबर, सामान्य रीते चीकणी जमीन अने मिश्र जमीन। तो आ जमीननी बंधारण में सुधारो लावे छे। आना कारणे रेताळ जमीन में पाणीने राखवानी के जल संग्रहनी क्षमता में वधारो थाय छे। चीकणी जमीन में कार्बनिक पदार्थोनी वधु मात्रा पाणीना निकाल में मददरूप थाय छे। एटले चीकणी जमीन हशे तो त्यां पाणी भराई रहेतुं हशे तो सेंद्रिय पदार्थोनी मददथी आ पाणीना निकाल में मददरूप थाय छे, जेमां पाणी एकत्रित थतुं नथी। सेंद्रिय खातरना उपयोगमां आपणे जैविक कचरानो उपयोग करीए छीए, एटले के सजीव द्वारा उत्पन्न थता कचराने जैविक कचरो कहेवाय छे। एमां वनस्पति पण आवी जाय अने प्राणीओ पण आवी जाय।
જે पर्यावरणने रासायणिक खातरना વધુ उपयोग सामे रक्षण आपे छे। એટલે કે સેન્દ્રિય ખાતરથી એક તો શું થશે, કચરાનો નિકાલ પણ થશે અને સામાન્ય રીતે જમીનને નુકસાન પણ થતું નથી। જૈવિક કચરાનો ઉપયોગ ખેતરના કચરાનું પુનઃચક્રણ છે। એટલે ખેતરનો જે કચરો છે એને દાટીને ફરીથી આપણે એનું ખાતર બનાવી શકીએ છીએ। સેન્દ્રિય ખાતર બનાવવાની ક્રિયામાં विविध जैविक पदार्थों उपयोगने आधारे सेंद्रिय खातर ने नीचेना वर्गों में विभाजित करी शकाय छे। तो मित्रों आज सेंद्रिय खातर से बे प्रकारनुं होय छे, बराबर। बंने में खाली एक अळसियानो ज तफावत छे। तो एमां पहेलुं प्रकार कम्पोस्ट अने वर्मी कम्पोस्ट। तो कम्पोस्टीकरणनी क्रिया में खेतीना नकामा पदार्थों जेने आपणे कचरो कहीए छीए वनस्पति खेतीनी, जेवा के पशुओना मळमूत्र एटले के छाण ने मूत्र वगैरे, बराबर, शाकभाजीनी छाल तेमज कचरो, पशुओ द्वारा तजायेलो चारो एटले के ओगट, घरगथ्थु कचरो, सुएजनो कचरो, फेकेली स्ट्रो, नींदण वगैरेने शुं करवानुं, वगैरेने खाड़ाओमां सड़वा देवामां आवे छे અને આ ક્રિયાને કમ્પોસ્ટિંગ કહે છે। કમ્પોસ્ટમાં કાર્બનિક પદાર્થ અને પોષક તત્વો ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે। કમ્પોસ્ટને જો અળસિયા દ્વારા વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓના તજાયેલા પદાર્થોને તરત જ વિઘટનની ક્રિયા દ્વારા બનાવવામાં આવે તો આને વર્મી કમ્પોસ્ટ કહે છે। तो जो कुदरती रीते ई पदार्थ सड़वा देवामां आवे तो ई खातर ने कम्पोस्ट खातर कहेवाय। अने जो एमां तमे बहारथी अळसिया लईने नाखो अने पछी सड़वा देवामां आवे तो एनुं नाम वर्मी कम्पोस्ट थाय छे। एटलो फेर अळसिया वगर तो कम्पोस्ट खातर अने अळसिया द्वारा जो एनो कोहवाट करवामां आवे तो एने वर्मी कम्पोस्ट कहेवाय छे। बीजो प्रकार है लीलू जैविक खातर। तो आना उपरथी तमने खबर पड़ी जशे कि लीलू एटले जे वनस्पति जमीन में उभेली है ई उभेली वनस्पति ने नाना नाना टुकड़ा करीने फरीथी ईना ईज जमीन में भेळवी देवी। એટલે શું કહે છે, પાક ઉગાડતા પહેલાં ખેતરમાં કેટલીક વનસ્પતિઓ જેવી કે શણ અથવા તો ગુવાર વગેરે ઉગાડાય છે અને ત્યાર પછી આના પર હળ ચલાવીને ખેતરની ભૂમિમાં ભેળવી દેવામાં આવે છે। આ વનસ્પતિઓ લીલા જૈવિક ખાતરમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે જે ભૂમિને એટલે કે જમીનને નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસથી પરિપૂર્ણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે। तो आ थई गई कुदरती खातरनी वात। हवे कृत्रिम खातर जेने फर्टिलाइजर कहेवाय छे, एटले के आपणे एने रासायणिक खातर तरीके ओळखीए छीए। तो जोईए आपणे खातर व्यावसायिक स्वरूप में तैयार करेल वनस्पति पोषक द्रव्य छे। एटले के सामान्य रीते उद्योग में तैयार थतो एक प्रकारनो रासायणिक पदार्थ छे। खातर छे ए नाइट्रोजन, फॉस्फरस अने पोटेशियम आपे छे, जेने आपणे गुरु पोषक तत्वों कीधा छे। आना उपयोगथी सारी वनस्पतिक वृद्धि एटले के वनस्पति में पर्णों, शाखाओं अने पुष्पों सारी एवी वृद्धि थाय छे अने स्वस्थ वनस्पतिनी प्राप्त थाय छे। एटले के रोग प्रतिकारक शक्ति वधारे होय छे। वधारे उत्पादन माटे खातरनो पण उपयोग थाय छे, परंतु ते आर्थिक दृष्टिए मोंघू पड़े छे। एटले के बजार में रासायणिक खातर छे ए खूब ज मोंघू मळे छे। खातरनो उपयोग वधु ध्यानथी करवो जोईए अने तेना सदुपयोग माटे तेनी योग्य मात्राने योग्य समये अने खातर आपता पहेला अने तेना पछीनी सावचेतीओने स्वीकारवी जोईए। एटले के रासायणिक खातर आपवाना अमुक नियमो होय छे, ए नियमोनुं पालन करी आपणे जमीननी अंदर आ खातरने नाखी शकीए छीए। उदाहरण तरीके क्यारेक खातर वधारे पड़ती सिंचाईने कारणे पाणीनी साथे वही जाय छे। एटले के जो खातर नाख्या पछी तमे वधारे पड़तुं पाणी पाई दो तो शुं थशे, आ खातर पाणीमां ओगળી अने बहार वही जशे अने वनस्पतिओने तेनुं पूरता प्रमाणमां शोषण करी शकती नथी।
ખાતરનું આ વધારાનું પ્રમાણ જળ પ્રદૂષણનું પણ કારણ બને છે। એટલે કે યોગ્ય માત્રામાં, યોગ્ય સમયે, યોગ્ય નિયમોનું પાલન કરી આપણે રાસાયણિક ખાતર છે એ ખેતરમાં આપવું જોઈએ। જેમ કે આપણે અગાઉના પ્રકરણમાં અભ્યાસ કર્યો છે કે ખાતરનો સતત ઉપયોગ ભૂમિની ફળદ્રુપતાને ઘટાડે છે। જો વધારે પડતું હું રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરું તો શું થશે? જમીનની ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો આવશે, કારણ કે કાર્બનિક પદાર્થોની પુનઃપૂર્તિ થઈ શકતી નથી અને આનાથી શું થશે તો કે સૂક્ષ્મ જીવો તેમજ ભૂમિગત સજીવોના જીવનચક્રમાં અવરોધાય છે અને આ જીવોનું જીવનચક્ર અવરોધાતા સામાન્ય ફળદ્રુપ જમીન બિનફળદ્રુપ બની જાય છે। એટલે વધુ પડતું રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં। ખાતરોના ઉપયોગ દ્વારા પાકનું વધારે ઉત્પાદન ઓછા સમયમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। તો આ એનો ફાયદો છે કે રાસાયણિક ખાતરના ઉપયોગથી શું થશે? વધારે પાક થશે અને એ પણ ઓછા સમયમાં, પરંતુ આ જમીનની ફળદ્રુપતાને કેટલાક સમય પછી નુકસાન પહોંચાડે છે, જ્યારે જૈવિક ખાતરના ઉપયોગથી થતા લાંબા સમય સુધી રહે છે। હવે પ્રશ્ન પહેલો, જમીનની ફળદ્રુપતાને જાળવી રાખવા માટે સેન્દ્રિય ખાતર અને ખાતરના ઉપયોગની તુલના કરો। તો મિત્રો, જમીનની ફળદ્રુપતાને જાળવી રાખવાની જો વાત કરીએ તો સેન્દ્રિય પદાર્થો છે એના દ્વારા, સેન્દ્રિય ખાતર દ્વારા કાર્બનિક પદાર્થનો ઉમેરો થાય છે। રાસાયણિક ખાતર દ્વારા કાર્બનિક પદાર્થનો ઉમેરો થતો નથી। બીજી વાત કરીએ તો સેન્દ્રિય ખાતર છે એ જમીનની ફળદ્રુપતામાં વધારો કરે છે, જ્યારે રાસાયણિક ખાતર છે એ જમીનની ફળદ્રુપતાને નુકસાન પહોંચાડે છે। સેન્દ્રિય ખાતર છે એ સામાન્ય રીતે સસ્તું હોય છે, રાસાયણિક ખાતર મોંઘું હોય છે, બરાબર। સેન્દ્રિય ખાતર છે એ જમીનની અંદર જે સૂક્ષ્મ જીવો છે એની સંખ્યામાં વધારો કરે છે, જ્યારે રાસાયણિક ખાતરથી આ જીવોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે, જેના કારણે પણ જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટે છે। હવે આગળ કાર્બનિક ખેતી। તો મિત્રો, આ ખેતી વિશે આપણે લગભગ બધાએ સાંભળેલું છે। સામાન્ય રીતે આપણે એને કાર્બનિક ખેતી નહીં, પણ આપણે એને ઓર્ગેનિક ખેતી તરીકે ઓળખીએ છીએ। ઓર્ગેનિક ખેતી કરવાની આ એક પદ્ધતિ છે જેમાં રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવાઓ, નીંદણનાશક વગેરેનો ઉપયોગ ખૂબ જ ઓછો અથવા તો બિલકુલ થતો નથી। આ પદ્ધતિમાં વધુમાં વધુ કાર્બનિક ખાતર, ખેતીના નકામા પદાર્થો એટલે કે કચરો અને પશુઓનો કચરોનું પુનઃચક્રીયકરણ કરી અને જૈવિક પરિબળો જેવા કે નીલહરિત લીલનું સંવર્ધન એટલે કે શેવાળ, જૈવિક ખાતર બનાવવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત લીમડાના પર્ણો અને હળદરનો વિશેષ રૂપે જૈવ કીટકનાશકના સ્વરૂપમાં ખાદ્ય સંગ્રહમાં ઉપયોગ થાય છે। એટલે કે કાર્બનિક ખેતીની અંદર સામાન્ય રીતે જે પણ કંઈ દવાઓનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે એ પણ લીમડા અને હળદરમાંથી જ બનાવવામાં આવે છે। કુશળ પાક ઉત્પાદન પદ્ધતિ માટે મિશ્રિત ખેતી, આંતરપાક પદ્ધતિ અને પાક ચક્રણ અથવા તો પાકની ફેરબદલી આપણે 15.1.2માં 3માં ચર્ચા કરેલ છે, જે આવશ્યક છે। એટલે કે મિશ્રિત ખેતીને આંતરપાક વિશે મેં તમને કીધું હતું કે એક પાક સાથે બીજો પાક એને મિશ્રિત પાક, એક પાકની અંદર બીજો પાક એને આંતરપાક, અને પાકની ફેરબદલી એટલે કે આ વર્ષે જે જગ્યાએ માંડવી વાવી હોય તે આવતા વર્ષે એ જ જગ્યાએ કપાસ વાવવો એને પાકની ફેરબદલી કહેવાય। આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે જે આવશ્યક છે તે પાક તંત્ર, કીટક, જંતુ અને નીંદણનું નિયંત્રણ કરે છે અને પોષક તત્વો પણ આપે છે। આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો।